Sean bendecidos todos en esta maravillosa tarde. May everyone be blessed on this marvelous evening. El Ministerio Internacional Más Allá de la Frontera le da la bienvenida a todas aquellas personas que se conectan con nosotros hoy desde diferentes países, desde diferentes partes de este país también. For all persons who are connected from different countries, different places, and even the country whereby we are located, welcome to the service here at Beyond Borders Ministry International. Quiero darle las gracias primeramente a Dios por la oportunidad que me da hoy de traer nuevamente su palabra. And I want to give God thanks, firstly, for this opportunity to bring forth the message, the word of God. Hemos declarado este año 2026 un año de ser agradecido con Dios. And we have declared this year to be this year 2026, to be a year of thankfulness to God. We are thankful to God. Y como agradecido de Dios, quiero hoy traer la segunda parte de este mensaje del título Agradeciendo a Dios. And as we are thankful to God, I want to bring the second part of the message that we started last week. And this is part 2 of thanking God. Amén. Amen. Aleluya. Hoy vamos a tomar lectura en la palabra en el libro de Juan, capítulo 12 del 3 al 8. Pero antes vamos a leer el versículo 2 en el capítulo 11. So today we're going to look at the book of John chapter 12, verses 3 to 8. And firstly, we would be looking, prior to that, we would be looking at John chapter 11. ¿Cuál versículo, pastor? El versículo 2. Okay. And we will be looking Sí, from el John, versículo 2. John chapter 11, verse 2. Va a estar leyendo primeramente la pastora de San en inglés. And Yes. firstly, I would be reading in English, and then pastor would be reading in Spanish. And it says in John chapter 11, verse 2, this is the Mary who later poured the expensive perfume on the Lord's feet and wiped them with her hair. Her brother Lazarus was sick. Amen. Ahora, lea también el 12, capítulo 12, desde el versículo 3 al versículo 8 también. Okay, Por pastor. favor. And also, as pastor has indicated, I'm going to read John chapter 12, verses 3 to 8, and I'm reading from the New Living Translation. And it says, then Mary took a 12-ounce jar of expensive perfume made from essence of nard, and she anointed Jesus's feet with it, wiping his feet with her hair. The house was filled with the fragrance. But Judas Iscariot, the disciple who would soon betray him, said, that perfume was worth a year's wages. It should have been sold and the money given to the poor. Not that he cared for the poor, he was a thief. And since he was in charge of the disciples' money, he often stole some for himself. Jesus replied, leave her alone. She did this in preparation for my burial. You will always have the poor among you, but you will not always have me. When all the people heard of Jesus' arrival, they flocked to see him and also to see Lazarus, the man Jesus had raised from the dead. Amen. Amen. Aleluya. Leo primeramente el versículo 11, bajo la bendición del Padre, Hijo, Espíritu Santo. El versículo 2 del capítulo 11 dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y ungió los pies con sus cabellos. Paso al capítulo 12, desde el versículo 3 al versículo 8, y dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús
y lo enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres, perdón? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo, dejadla, para que el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Amén. Amen. Voy a tomar otras lecturas más adelante, pero voy a orar para que Dios haga como Él quiera con cada uno de ustedes en esta maravillosa tarde. Padre, gracias te doy, Dios, por tu palabra. Gracias doy, Dios mío, Señor, por este maravilloso día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu paz. Gracias, Dios mío, Señor, por el sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por todos los favores que has hecho en mi vida. Gracias, Dios mío, Señor, por sanarme. Gracias, Dios mío, Señor, por librarme. Gracias, Padre, te doy por todo lo que tú has hecho en mi vida, por darme aún hoy el respirar. Oro en esta tarde, Dios, que pidiéndote, Rey de Gloria, que tú mantengas, Dios mío, los dispositivos de cada persona activo en esta tarde, y que la electricidad se mantenga, y que el internet se mantenga estable también, y que cada persona, Dios, pueda escuchar, Dios mío, Señor, de tu palabra en esta maravillosa tarde. Gracias, Señor. Muchas gracias, mi Jesús. Amén. Amen. Aleluya. Como lo dije anterior, So as I said before, como dije anteriormente, el título del mensaje, Agradeciendo a Dios, parte 2. so as I said before, the title of the message is Thanking God, Part 2. La parte 1 del mensaje anterior hablábamos de los días leprosos. In the first part, we spoke about the lepers, the men who had leprosy, the 10 leprous men. Y hablábamos allí respecto a uno solo que vino dándole las gracias a Dios y adorando a Dios y glorificando a Dios a sus pies. And we spoke about the one who returned to give thanks to God, who was glorifying him and praising him at his feet, worshiping him at his feet. Y hablábamos también del salmista David siendo agradecido de Dios por los favores que Dios había hecho en su vida también. And we also spoke about David, the psalmist David, about him being thankful to God for all the favors and benefits that God had afforded him in his life as well. Hoy vamos a hablar de tres personajes, aún de cuatro. Vamos a hablar de cuatro personajes hoy. Today, we're going to speak about 3 and even maybe 4 persons from the Word of God. Hoy, ahora mismo aquí, estamos hablando de María de Betania, la hermana de Lázaro. And here we're speaking in this part where we just read, we're speaking about Mary of Bethany, Lazarus' sister. Estamos viendo que ella, en señal de agradecimiento a Dios por todo lo que Dios ha hecho en la vida de ella y en la vida de su familia, And we see here that as a way, as an act of being thankful to Jesus Christ for all that he had done in her life and the life of her family, podemos ver que ella tenía allí ese perfume. Era un perfume realmente extremadamente, según la palabra, era el más caro que existía.
And we see that in the Word of God, according to the Word of God, that she, Mary, utilized a perfume that was so expensive, like most expensive in life. Y en señal de agradecimiento a Dios, a ella no le importó el costo de tener lo más valioso en su vida en sus manos para ella ungir los pies de Jesús y ungir también su cabeza. And even though it may have been so expensive and may have been so expensive in her life, it did not, the worth of it, it was not so far-fetched that she would not utilize it. But she used it to anoint the feet of Jesus, wiping his feet with her hair. Ahora, quienes debían de estar allí realmente ungiendo al Señor y haber estado allí adorando a Dios y glorificando a Dios eran los mismos discípulos que estaban con Jesús. And really and truly, who was there, who should have been anointing the feet of Jesus, who should have been wiping his feet and covering him with that, should have been the disciples who were around him, the disciples of Jesus. Porque eran los que estaban todo el tiempo al lado de Jesús. Because they were the ones who were always at the side of Jesus. Ellos tenían que estar allí constantemente adorando al maestro, alabando al maestro y dándole ánimo al maestro. And they should have been there who are at his side at all times, worshiping the master, praying to the master, and even encouraging the master. Ahora, acá en esta lectura habla de Judas el Iscariote. And here in this scripture, we see Judas Iscariot. Prácticamente el que él llevaba como un tesorero allí. He is the one who was actually in charge of the disciples' money. Porque era el que cargaba la bolsa donde metían allí el dinero. And he was in charge of that bag where they had the money. O donde eran metidas todas las cosas de valores. Or where they had valuable things. Y este hombre se lamenta allí y murmura allí y critica allí porque se estaba ungiendo los pies de Jesús, del mismo Dios que estaba hecho carne en la tierra. And this man was there, he was lamenting, he was murmuring and criticizing there because something that was so expensive was utilized for Jesus, God who was made flesh, who was here on the earth. Él era el que tenía que haber traído la mejor ofrenda para adorar y para alabar y para glorificar a Jesús allí. He should have brought, that is Judas, should have brought the best offering to worship, to praise, and to glorify the name of the Lord Jesus Christ. Mientras ella adoraba y glorificaba a Dios allí y ungía sus pies, había alguien quien la criticaba y quien murmuraba por ella. And while Mary was there praising, worshiping, and glorifying the name of the Lord, anointing his feet, there was someone who was criticizing there. Mientras se le estaba dando lo mejor a Jesús, Judas Iscariote estaba tratando de que se le quitara lo mejor que se le estaba dando a Jesús para que se vendiese. And while she was there giving the best to Jesus, that is Mary, Judas was there criticizing and wanting to take away the best so that it would be sold. ¿Qué realmente estás haciendo tú por Jesús? What are you really doing for Jesus? ¿Estás adorándolo? Are you worshiping him? ¿Estás alabándolo? Are you praising him? ¿Qué es lo mejor que tú estás trayendo para él? What is the best thing that you are bringing towards him? ¿Estás trayendo tu mejor perfume, el mejor perfume que tú tienes, el más caro? ¿Estás trayendo el oro? ¿Estás trayendo la plata? ¿Estás trayendo tus hijos? ¿Estás trayendo tu esposo, tu esposa a los pies de Jesús?
What are you bringing the best thing, the best towards God, towards Jesus, the best perfume, the best gold, silver, even your son, your daughter, your husband, your wife Enseñarte towards Jesus agradecimiento a Dios por lo que Dios ha hecho con tu vida. as a signal to Jesus Christ for what he has done for you, and thanks towards Jesus Christ. ¿Está dando lo mejor de ti para Jesús? Are you giving the best of you towards Jesus? ¿Está trayendo tu mejor ofrenda, olor fragante a Jesús? Are you bringing your best offering or your best fragrance towards Jesus? ¿Estás realmente trayendo a Jesús lo que se merece? Are you really bringing towards Jesus what he is deserving of? ¿Estás trayendo tu tiempo a Jesús? Are you bringing forth your time towards Jesus? ¿O estás dedicando más tu tiempo a otras cosas que a Jesús? Or are you dedicating more of your times towards other things than towards Jesus Christ? Y Jesús hablándole allí a Judas el Iscariote, diciéndole, mira, a los pobres ustedes siempre los van a tener, And Jesus, pero a mí no. And Jesus speaking towards Judas, stating that the poor you would always have the poor among you, but you would not always have me. Los pobres siempre van a estar allí, siempre los pobres van a tener necesidad, pero yo siempre no voy a estar allí presente. And Jesus stating there that the poor would always be amongst you, the poor would always have needs, but I will not always be present amongst you. Claro, no era que él los iba a dejar solo, porque él iba a enviar al Espíritu Santo después que él muriese y fuese crucificado And of y fuese course, resucitado. Jesus Christ was not going to leave them alone. He was going to send his Holy Spirit, who would be the comforter, who would be there after Jesus would have died and then risen again. Pero él hablando de una manera física, de una manera humana allí, le estaba diciendo, mira, yo siempre humanamente así, físicamente, como me están viendo aquí, en persona, ustedes siempre no me van a tener aquí en persona. Y ella escogió el mejor momento para ella adorarme en persona. And Jesus speaking there in a physical way, human way, that he would not always be there present. But that woman, that Mary, she chose the best thing to worship the Lord, to anoint him, to praise him. Vamos un momento al libro de Marcos para hablar aquí de otra personaje más llamada María. Perdón, de otra persona aquí, la cual habla la palabra. Pues. And we're going to look at the book of Mark, whereby there's another person who was spoken of here. Marcos 14, desde el versículo 3 al 9. Mark chapter 14, verses 3 to 9. Léalo allí, pastora, por favor. Sí, pastor. So Mark chapter 14, verses 3 to 9, and I'm reading from the New Living Translation. It says, meanwhile, Jesus was in Bethany at the home of Simon, a man who had previously had leprosy. While he was eating, a woman came in with a beautiful alabaster jar of expensive perfume made from essence of nard. She broke open the jar and poured the perfume over his head. Some of those at the table were indignant. Why waste such expensive perfume, they asked. It could have been sold for a year's wages and the money given to the poor. So they scolded her harshly. But Jesus replied, leave her alone. Why criticize her for doing such a good thing to me? You will always have the poor among you, and you can help them whenever you want to, but you will not always have me. She has done what she could and has anointed my body for burial ahead of time. I tell you the truth, wherever the good news is preached throughout the world,
this woman's deed will be remembered and discussed. Amen. Amén. Ok, leo bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero estando en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, porque la molestáis. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podré hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Amén. Amen. Estamos hablando ahora de esta otra mujer que ungió la cabeza de Jesús con este perfume caro. And we are seeing here this other woman who anointed Jesus's head with such an expensive perfume. El mismo Jesús diciendo de que ella se ha anticipado era porque ya ella estaba ya preparando el cuerpo de Jesús para cuando fuese a ser sepultado. This woman was actually preparing the body of Jesus Christ in anticipation for his burial. Ya estaba siendo agradecida con Dios por todo lo que él había hecho en la tierra por ella. She was thanking God there via this act for all that Jesus had done for her on the earth. Y la mejor manera y la mejor forma de ella estar despidiéndose de él físicamente en la tierra era de ella darle lo mejor que ella tenía para Jesús en señal de agradecimiento. And as a farewell and a way of giving thanks to Jesus Christ for all that he had done on the earth, this woman did this act prior to his burial. Esta mujer no es la misma mujer la cual se habla cuando estaba Lázaro enfermo y había muerto Lázaro. No es la hermana de Lázaro. This woman is not the sister of Lazarus. This is not the woman in the previous case. La hermana de Lázaro es María de Betania. Lazarus' sister is Mary of Bethany. Esta era otra mujer la cual estaba ahora allí en el momento que estaban en la casa de Simón, allí el leproso. This is another woman who came in at the house of Simon, a man who had leprosy. La cual estaba allí ungiendo la cabeza del maestro y enjugando con sus pies también sus cabellos. And this woman who was anointing the head of Jesus Christ. Y estaba dando lo mejor para Jesús. And she was giving the best to Jesus. No importando el precio, el sacrificio que haya tenido para obtenerlo. Didn't matter the price that she had to pay to be able to do so. A veces hoy, en la vida actual, hoy hay mucha gente que piensa para poder dar lo mejor a Jesús. Many times there are people in today's world who think before trying to give the best to Jesus Christ. Nosotros, por ejemplo, tratamos de dar lo mejor por aquí, por este medio. And for instance, for example, we who are trying to give the best to Jesus Christ via this medium here. No importando lo que cuesta pagar este medio.
Doesn't matter what we have to pay to be able to utilize this medium. Tratamos de dar lo mejor que Dios ha podido darnos a nosotros para ministrarlos a los oyentes. We try to give the best towards God for what Jesus Christ has downloaded and given to us so that we can give to others. No importando cuánto cueste la tecnología. Doesn't matter how much the technology costs. Es una ofrenda It's an offering de nosotros from us hacia ustedes towards you all, para darle la palabra de Dios por este medio. to be able to give and bring forth the word of God via this medium. Siempre Dios va a querer lo mejor. God would always want the best. No te estoy diciendo si eres pobre o eres rico o si eres de clase media, por decir. I'm not speaking of whether or not you are poor or rich or you are from the mid-class. Si eres pobre, trata de dar lo mejor para Jesús. If you are poor, give the best. Try to give the best towards Jesus. Si eres de clase media, trata de dar lo mejor para Jesús. If you're from the middle class, try to give the best towards Jesus. Aún si eres rico, trata de dar lo mejor para Jesús. Even if you are rich, try to give the best to Jesus. Sea tu tiempo, Whether it's your time, sea tu dinero, whether it's your money, sea tu familia, whether it's your family, sea tu esposo, tu esposa. your husband or your wife. Siempre trata de sacar lo mejor de ti para Dios. Always try to give your best towards God. Lo mejor, enseñar de agradecimiento por lo que Él ha hecho con tu vida. The best as a signal or as a sign for all that He has done for you. Como decía anteriormente, el mensaje anterior fue los leprosos, los 10 leprosos. As I said at the start, the previous part of this message spoke of the lepers, the 10 leprous men. De los 10 hubo uno solo que se devolviese a ser agradecido con Dios. From the 10, there was only one who returned to give thanks to God. Yo no sé si Dios te ha librado de una enfermedad, ¿eh? I don't know if God has freed you from a sickness. Yo no sé si Dios te ha librado de una persecución demoníaca. I don't know if God has delivered you from a diabolical or demonic persecution or possession. Yo no sé si Dios te ha librado de la muerte. I don't know if God has delivered you from death. Yo no sé si Dios te ha sacado del pozo de la desesperación. I don't know if God has released you or taken you out of that pit of desperation. No sé si te ha librado del lodo cenagoso. I don't know if it's taken you out from the miry clay. No sé si te ha librado de un horno de fuego. I don't know if He has taken you out from that oven of fire. No sé si te ha librado del pozo de los leones, el pozo de los leones. I don't know if He has taken you out from that pit where lions may be. No sé de qué Dios te haya librado I don't know what God has delivered you from o que haya hecho por tu familia, or what He has done for your life que or your haya family. hecho por tu vida. I don't know what He has done for your life or what He has done for your family's life. Pero hay que ser agradecido con Dios. But we have to be thankful to God. Allí podemos ver que hay otra mujer de la cual habla la palabra también, que era una mujer pecadora. En el libro no voy a decirte que lo leas en este momento, pastora, por favor, no lo vaya a leer. Que la gente lo ubique allí, en el libro de Lucas, capítulo 7, creo que en el versículo 37, ahí habla de una mujer pecadora también. And I'm not going to tell Pastora Dasan to read it in this moment, but that those who are looking at this video can look at Luke chapter 7 and verse 37, whereby there also speaks of a woman who led a sinful life. Y esa mujer pecadora, ella también ungió también
con su perfume también caro, ungió a Jesús también. And this woman also anointed Jesus with an expensive perfume, that alabaster jar of perfume. Aún hasta los pecadores son agradecidos de Dios. Even the sinners are thankful to God. Yo quiero que vayamos un momento al libro de Mateo 26, versículos 7 al 13. Por favor, ¿puede leerlo, pastora? Mateo 26, versículos 7 Del al 7 al 13. 13. Okay. So now we're going to look at Matthew chapter 26, verses 7 to 13. And once more, I'm going to read from the New Living Translation. And as it says here from verse 7, while he was eating, a woman came in with a beautiful alabaster jar of expensive perfume and poured it over his head. The disciples were indignant when they saw this. What a waste, they said. It could have been sold for a high price and the money given to the poor. But Jesus, aware of this, replied, why criticize this woman for doing such a good thing to me? You will always have the poor among you, but you will not always have me. She has poured this perfume on me to prepare my body for burial. I tell you the truth, wherever the good news is preached throughout the world, this woman's deed will be remembered and discussed. Amen. Amén. Ok, Amén. leo bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado en la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Perdón, porque esto podía haberse vendido en gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique ese evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. Podemos ver And see, acá que esta mujer estaba ungiendo su cuerpo, estaba ungiendo su cabeza. and this woman, we could have seen here that this woman was anointing Jesus's head. Pero lo estaba ungiendo porque Jesús tenía que ser preparado para su sepultura. And we're seeing that Jesus had to be prepared for his burial. A veces vemos que muchas veces cuando hay un sepulcro, cuando hay alguien que está metido en un cajón, And at times when we see there's a burial, we see somebody who is in a box. ahí comienzan a prepararlo y comienzan a poner esto, poner aquello, lo visten bien, lo preparan, lo ponen bien. We see that for the burial in today's world, we see how they prepare the body, how they put the person, they dress the person well in good clothes, and all of that in preparation for the funeral and the burial. Y muchas veces sacan hasta lo mejor que no le dieron en vida, lo sacan cuando ya está allí metido dentro de un cajón. And at times we see what the person was not given while he or she was alive, they are given the best when they are dead and they're in that box. Nunca en vida le dieron a alguien lo mejor, lo que se merecía, lo mejor. And while Sino alive, ya while they're alive, they never receive the best thing. sino cuando ya está metido en un cajón allí.
but when they were there in a box, they received the best. Y esta mujer se anticiparon antes de que llegara ese día, ya ellas estaban dándole lo mejor para ese día. And before that time of burial would have arrived, that woman, she gave the best to Jesus. She prepared. Pero se lo estaban dando en vida física. And she was given it to him in that time whereby he was alive, physically alive there. Y por eso Jesús le dice, mira, en lo que se ha predicado este evangelio, esto que han hecho estas mujeres se recordará para historia, para siempre. And that's why Jesus said in verse 13, I tell you the truth, wherever the good news is preached throughout the world, this woman's deed will be remembered and discussed. Todo lo bueno que tú hagas para Dios va a ser recordado en la memoria de Dios por siempre. All the good things that you do for God would be remembered in Jesus's mind, in God's mind forever. Pero siempre hay que ser agradecido con Dios. But we must always be thankful to God. Ahí vemos los discípulos allí discutiendo, murmurando y perdiendo el tiempo allí, diciendo allí que podía haberse vendido y estaban enojados. And we see there that the disciples, they were criticizing, murmuring, and they were so angry. Y cuando tú ves y visualizas y ves, dice, oye, pero estos eran los que estaban con Jesús allí. Eran los líderes que él había escogido. ¿Cómo es posible que los mismos líderes tuviesen esa actitud hacia el mismo Jesús que había sido enviado por Dios? Porque lo sabían. And when you look at it, the people who are around Jesus, the disciples, the same chosen ones, the leaders, and you ask yourself, these same leaders who were chosen by Jesus, who were there and should have been happy, they were murmuring, they were criticizing. El mismo Pedro sabía que Jesús era el mismo Dios. The same Peter knew that the same Jesus was God. ¿Y cómo es posible que le costaba darle lo mejor a ese que había venido a ellos y que los tuvo a ellos a su alrededor, a su lado? And how was it so difficult for them to give the best to God, who was at their side, who was there all the time with them? En una parte habla de que muchos murmuraban, no especificaba allí de que si eran los discípulos, pero ahí dice que muchos murmuraron. And in one of the scriptures that we read, it spoke of those who are around murmured. And this part, it states how the disciples, they were indignant. En la otra parte que leí también especifica que era Judas el Iscariote, Another part, el ladrón. we also saw that Judas Iscariot spoke out. He was a thief, really. Y aquí en esta parte de Mateo especifica los discípulos, no hubo excepción, los discípulos. And here in Matthew, we see that it's spoken that the disciples were indignant. There was no exception of persons or no one person called out. It stated completely the disciples were indignant in verse 8. Los que habían sido elegidos por él mismo para trabajar con él y para hacer las cosas mayores cuando Jesús se fuese de la tierra. Those that were around him, chosen by Jesus, those who were chosen even to do greater things when he would leave the earth. No estaban siendo agradecidos con él. They were not being thankful to him. Estaban murmurando. They were murmuring. Porque estaban honrando a Jesús. Because of that woman who was honoring Jesus. A veces así en la vida normal, los pastores hacen mucho por muchas personas y muchas personas son desagradecidas con él. Many times, even on the earth now, we see with regards to pastors that may have done so many things for different persons, for members of the church, and many of those members, they murmur against it.
Aún hasta los mismos líderes que están allí trabajando, muchas Even, veces muchos son desagradecidos. even many of the same leaders who are around him, they murmur and they are ungrateful. Many times they show ungratefulness. Quizás muchos murmuran, quizás otros están buscando la forma de ver cómo pueden eliminar su cabeza. Many who may murmur, maybe some of them, they not just murmur, some others are looking for ways by which they could cut his head off. Voy a tomar una lectura, no una lectura, voy a hablar de un personaje más llamado Jefté. And I'm not going to read this, but I'm going to speak of another person called Jephthah. En el capítulo 11 del libro de Jueces, In the book of Judges, chapter 11, Jefté era un personaje que había sido hijo de una ramera. and Jephthah, he was a son of one of the Ramites. Y Jefté fue sacado de en medio de sus hermanos porque no querían que él heredara. And he was taken out from amongst his brothers because they did not want him to inherit. Pero en una oportunidad entró en gran conflicto el pueblo de Israel y realmente andaban buscando a alguien realmente que fuese y pelease la batalla. And Jephthah, whose mother was a prostitute, he now was taken out and he was chosen actually to go and fight. Y ellos sabían que Jefté era un hombre que sabía pelear y era un hombre feroz, era un hombre realmente que podía ganar la batalla. And they knew that he was a man who could fight, who could struggle, who could actually win the battle. Pero era un hombre que fue rechazado, que fue ignorado y que fue apartado. And he was a man who was rejected. He was also put to the side. Pero que no fue derrotado en sí mismo. But he was not destroyed within himself. Veían el coraje que él tenía y veían que era un hombre realmente que podía ganar esa batalla. And they saw the courage within him and saw that he could really win the battle. Y ese hombre And that man, lo buscaron para que peleara contra Amón, contra los amonitas. they sought him out so that he could fight against the Ammonites. Y él estando allí, él hizo una promesa a Dios. And there he made a promise to God. Luego que vino el Espíritu de Dios sobre la vida de Jefté, And after the Spirit of God came over Jephthah, Jefté le dijo a Dios, si tú me das la batalla, tú me das la victoria en la batalla, and Jephthah made this promise to the Lord, if you would help me defeat the Ammonites, en señal de agradecimiento a ti, oh Dios, and as a signal of thankfulness to you, yo te daré lo primero que me salga al encuentro en mi casa. I will give you the first thing that comes out of my house. ¿Y sabes qué le salió al encuentro? And do you know when he came back from victory, what was the first thing that came out of his house? Lo mejor que él tenía en su casa. The best thing that he had in his house. ¿Quieres saber qué era lo mejor que él tenía en su casa? Do you know what was the best thing that he had in his house? Era su hija. Was his daughter. Y esa hija And that daughter, no había conocido hombre, era una doncella. she was a single woman. A single person. She did not know any man. Y era una doncella que adoraba a Dios. And she was one who worshipped God. Porque dice allí que le salió con panderos y címbalos allí tocando y danzando cuando vio al padre que venía. Because in the word of God, it says when she saw her father coming, she went out the house to meet him, playing a tambourine and dancing. El hombre venía contento porque Dios le había dado la batalla. The man had returned happy because God had given him the victory in the battle. Pero su propia hija causó un dolor grande en él.
But his own daughter caused like a great pain within him. Pero tú sabes después qué calmó el dolor. But do you know what calmed the pain after? Las palabras que ya estaban sobre su propia hija también. The words that were coming out of his own daughter's mouth as well. La hija le dijo, papá, solo lo único que te pido es que me dé 2 meses para ir por los montes con mi amiga a disfrutar mi virginidad. And what she said to her father was, just do this one thing for me first. Let me be alone for 2 months. Let me go to the mountains with my friends and cry together. Luego, después que la hija fue, disfrutó su tiempo con sus amigas, regresó a casa y ella le dijo, haz conforme a como tú le has prometido a Dios. And after the 2 months, and she went with her friends, she returned home and told her father, Father, do with me as you have promised to the Lord. Yo no sé en aquel tiempo cuánto valía una doncella. At that point in time, I don't know, in that time period, I don't know what was the worth of a single woman like that. Si valía 300 denarios, si valía más que eso, si era algo, era el valor más grande que podía haber allí. Whether it was worth 300 denaries or whatever the worth might have been. Pero realmente era lo mejor que él tenía en su casa. But really, lo que más amaba. She was the most worthy, the thing most worthy in his home, that which he loved so very much. Y él se la ofreció a Dios. And he offered his daughter to God. Se la dedicó a Dios. Dedicated her life to God. En señal de agradecimiento, que tú le estás dando a Dios por lo que ha hecho por ti, por tu familia, por tu matrimonio, por lo que ha hecho en tu vida. And as a signal of thanks to God, what are you giving him for all that he has done in your life, in the life of your family, in the life of your marriage? Aleluya. Este es el mensaje que el Señor me ha dado para cada uno de ustedes en esta tarde. This is the word that God has given to Pastor for each and every one of us this evening. Quiero que levante tus manos allí conmigo. I want you to lift your hands with me, wherever you may be. Y que medites por un momento. And meditate for a moment. Si realmente estamos siendo agradecidos con Dios o no. To see whether or not we are really being thankful to God, grateful to him. Padre, gracias te doy, Dios, por este maravilloso mensaje que tú me has dado, Dios. Father, Lord, gracias. I give thanks for this marvelous message that you have given to me. Thank you. Espíritu Santo de Dios, Holy trata Spirit. con cada mente, con cada vida y con cada corazón. Treat with every heart, mind, and soul. Trata con cada persona, indiferentemente en la posición o lo que haya hecho. Trata con cada persona, Dios, para que sean agradecidos de ti, Dios. Treat with every person, no matter the position or place they may be. Treat with each and every one of them, dear Lord, in their minds. No importando, Dios mío, Señor, los errores que hayan cometido, no importando, Dios mío, Señor, las cosas que hayan podido haber cometido en su vida, solamente, Dios mío, Señor, que sean agradecidos a ti, Dios, y que puedan agradecer a ti por lo que tú has hecho con ellos, Dios. Regardless of the errors or the mistakes they would have made, regardless of whatever they would have done in their lives, but that God, they, oh God, can be and will be grateful to you for all that you have done in their lives. Padre, gracias te doy, Dios. Father, I give you thanks. Sé tú sobre cada vida, cada corazón. May you be over every life and heart. Padre, si hay alguien que tenga alguna lepra, tenga alguna enfermedad, yo te pido, Dios, que tú los liberes en esta tarde en el nombre de Jesús de Nazaret.
Father, if someone is suffering from leprosy or some sort of sickness, I pray that you will deliver them and heal them on this evening, dear Lord Father. Cualquier persona, Dios, que tenga petición de oración en este momento, Dios, oro para que tú, Dios mío, Señor, obres conforme a su fe en esta tarde en el nombre de Jesús de Nazaret. And whatever person may have a prayer request, Father, we pray that, Lord, you would work, oh God, on their behalf on this evening, Father, in the name of Jesus Christ. Cualquier situación, Dios mío, Señor, que estén enfrentando, estén atravesando, sea de desesperación, sea de persecución, sea de cualquier cuestión, milagro financiero, cualquier cosa, enfermedad, lo que esté atravesando en este momento, oro en el nombre de Jesús de Nazaret, declarando la liberación ahora mismo y la provisión ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. I pray, Father, Lord, whether it is desperation, whether it is some sort of persecution or financial miracle that they need, whether it is healing, Father, we pray, God, that you would, whether it's sickness, whether you would bring that healing towards them, you would bring deliverance, and that you would bring provision for their lives in the powerful name of the Lord Jesus Christ. Conforme a tu voluntad y conforme a la fe de cada persona en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Father, Lord, do as according to your will in their lives and even according to their faith in the powerful name of the Lord Jesus Christ. Amen. God bless you, everyone. God bless you, Bendiciones everyone. para todos. God bless you. God bless you, everyone.